नमस्कार मु सुप्रिया। दीपावली केबे पालन हब 20 ना 21 काली पूजा एवं पया श्राद्ध को नेकरी एबे पुणी थरे द्वंद्व आसीछि। वर्ष तमाम सबु पर्व पर्वाणी समय रे एई भली समान प्रकार दृश्य देखिबा को मिलुछि एवं प्रत्येक थर पंडित माननकु क्लियर करबा को पडुछि, स्पष्ट करबा को पडुछि जे को दिन पालन करा जिवो आ को दिन पालन करिवार विधि नुह। ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करबा। हम सहित मुक्तिमंडपर सदस्य हरिशंकर मिश्र रहिचंती, वरिष्ठ स्तंभकार मध्य। हरिशंकर बाबू आपनको स्वागत करूछि आलोचना को। ए द्वंद्व वर्ष तमाम प्रति पर्व पर्वाणी रे सामना को आसुछि, काहे कि ए परिस्थिति एवं आमे काली पूजा जेहेतु आगु को आसुछि से संपर्क रे जो द्वंद्वटी उपजिछि से संपर्क रे आपनकर मत कोन? जय श्री जगन्नाथ। देखंतु हमर प्रत्येक पांचरे दिन निर्धारण करा जाए। पांचर दिन निर्धारण होछि दुई प्रकार रो। प्रथमटा होछि ज्योतिष शास्त्र अनुसार तिथि, राशि, नक्षत्र, जोग, करण, बार ये निर्धारित हो सारा परे को दिन को तिथि केते समय पर्यंत रहूछि ताहा निर्धारण हो सारा परे धर्मशास्त्रीय व्यवस्था रे को दिन को पर्व हब ताहा निर्धारण करा जाय थाए। এই ধর্মশাস্ত্রে আমার অছি পণ্ডিত সর্বস্ব গদাধর পদ্ধতি কাল প্রদীপ এইভাবে অনেক ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ভিতরে রয়েছে। তেণু প্রথম জিনিস হচ্ছে আমার পঞ্চাঙ্গ। যদি তিথি রাশি নক্ষত্র যোগ করণর ব্যাপ্তি সঠিক আসিব তাহলে ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় কিছু অসুবিধা হব ନାହିଁ। আমার মু যদিও মুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিত সদস্য কিন্তু মুক্তিমণ্ডপ পণ্ডিত কৌশি प्रकार कहू सामान्य दुविधा करी कौन प्रकार ज्योतिष विशारद नहांती। जो माने अग्रणी पंचिकाकार जो मान गणना निजस्व विश्वास अच्छी से गोटे कथा अच्छी 20 हाथ लंबर कूह को मापिया गले 22 हाथ लंबर दौड़ दरकार। ज्योतिषंकर गणना को संशोधन करने परीक्षा करने ततोधिक ज्ञान निहाती दरकार। निश्चय जेहेतु अनुभव कर ज्ञान नहीं से नांती जो माने ब्रांडेड करके पांची की विख्या चाहते हैं मुक्तिमंडप पंडित स्वीकृति देछि। कारण तो गोटे साधारणतः लोकंर भावावेग अच्छे मुक्तिमंडप जहाँ स्वीकृति देला सेटा निश्चित भाव में एक विशुद्ध पंचिका किंतु से पंचिका भितर एते त्रुटि रहउछि जे श्रीमंदिर प्रशासन गोटे समीकरण बैठक डाकुछि एवं सबु पांच तिथि राशि नक्षत्र समान करछि किंतु जो माने विश्वास करना जाऊना एथर 5टी पांच को मुक्तिमंडप पंचसभा स्वीकृति देथिले मध्य 20टा निर्णय करा जायछि दीपावली पालन करा जिवो किंतु अनेक पंचिका रे दियाछि 21 टा दीपावली पालन करा जिवो। ए दुटा काहे कि हला ए संपर्क रे हमें विशद भाव टिके आलोचना करा लोक ने निहाती जानिया दरकार। कारण प्रत्येक जिंस जानिबारो एवं जणाइबारो दायित्व होछि आपन मानकर। निश्चय लोक जनइले लोक मैंने माध्यम आगे गणमाध्यम नाला लोक जान ना पांजी जहाँ बाहर भूल बाहर ठीक होता कि जान ना पांजी संख्या बढ़ला भूल ठीक जना पड़ा तेणु आपण जनई आंतरिक साधुवाद जनाऊँगी एवं स्पष्ट करदे चाहूँगी जो 2 दिन काल रोचे अमावास्या 20 तारीख संध्या रोचे 21 तारीख संध्या रोचे आम जदि देखा गदाधर पद्धतिर 465 पृष्ठा बा पंडित सर्वस्वर 219 पृष्ठा ये स्पष्ट भाव लिखाई। जदि उभय संध्या बा सूर्यास्त समय को अमावास्या तिथि रहे ताहले चतुर्दशी युक्त अमावास्या बा प्रथम दिन पालन न होई पर दिन ताहा पालन हब किंतु जदि सूर्यास्त समय को गोटे दंड थिबो ताहले निश्चित भाव परदिन पालन करा जिवो। एटा जेतले तेणु आम बर्तमान आसवा प्रकृत तिथि कौन अच्छी आमर मुक्तिमंडप पंडित जो पंजिका को स्वीकृति देती 21 तारीख अच्छी 5:15 एवं अमावास्या अच्छी 5:30 तेणु 15 रोथुआर एक दंड नुहे तेणु से कहते 20 तारीख ताहा पालनीय। ताले आम आसवा जदि सी कहते अन्य पंजिकाकार मान अच्छी से 5:15 अच्छी एवं 5:54 पर्यंत 54 पर्यंत रही अमावास्या तिथि व्याप्ति रोचे ता तो 39 मिनिट रहा जहाँकि अधिक तेणु द्वंद्व होती 15 मिनिट अच्छी 39 मिनिट ये जो द्वंद्व भितर आम जब विचार करवा आम आसिया तिथि निर्णयटा कहार ठीक
स्पष्ट करदेवाक चाहे जे तिथि हूँ संपूर्ण निरपेक्ष एवं आम रात्रि अयनांश हो सामंत चंद्रशेखर अयनांश हो जो निर्णय करागले सारा भारतर तिथि सबु बेले समान सारा भारत पे तिथि व्याप्ति समान आपण बर्तमान तो आमर प्रजुक्ति विद्यार युग जदि आपण गूगल मारिकी देखिए अहमदाबाद देखु आंध्र देखु कलिकता देखु पंजाब देखु दिल्ली देखु उत्तराखंड देखु मध्यप्रदेश देखु बिहार देखु झारखंड देखु जो टिके सब देखाई सूर्यास्त समय अलग सब जगह सूर्यास्त समय अलग सूर्य उदय समय अलग किंतु सब जगह अमावास्या रही 5:55 पर्यंत अच्छा समस्त माने अच्छी 5:55 सारा भारत रे सब जगह अच्छी 5:55 ताले पूरा 5:30 हे गला गणना त्रुटि रोची एवं गणना त्रुटि रहा फल कारण तिथि जो सब जगह समान हमर ओडिशा रे केमति तिथिटा बदली जीव अन्य जगह सब जगह समान थाइकरी पंचस्वाद स्वीकृत देता पंजिकार तिथि व्याप्ति त्रुटि रही एवं से तिथि व्याप्ति त्रुटि रही अतीत 2010 मसीह एमती गोटे चंद्रग्रहण सर्वमोक्ष पर सूर्यास्त किंतु पंजिकार सूर्यास्त समय भूल जो कहले पालनीय गोटे द्वंद्व सृष्टि होता किंतु श्रीमंत प्रशासन ग्रहण कर ठीक से 2018 मसीह महाशिवरात्रि बिहार रही आप देखो कौन कर्म जदि आम अकाल करवा ताले सेटा क्षति करि थाए अच्छा आमर प्रत्येक काम्य कर्म रे आमर मध्य देश रहित चिंता करा जाए राज्य रहित चिंता करा जाए राज्य मुख्यकर मध्य शासक एतले राजा मानकर मध्य हित चिंता करा जाउता वर्तमान शासक राज्य मुख्य को सही हिसाब रे हम नबा आज्ञा स्पष्ट भाव अछि जे चतुर्दशी युक्त अमावास्या रे जदि पया श्राद्ध करा जाए बा दीपदान श्राद्ध करा जाए ताहा सेतले पितृपुरुष माने असुखी होंती तेणु ताहा अमावास्या युक्त प्रतिपदारे पालन करने स्पष्ट निर्देश मुझे जहाँ कहली पंडित सर्वस्व 219 पृष्ठा एवं 465 पृष्ठा स्पष्ट उल्लेख अछि आज्ञा तार अर्थ आपनक हिसाब रे हमें 20 तारिख रे हमें श्राद्ध करिबा ना 20 तारिख न 21 तारिख न 21 तारिख दिन करिबा माने पया श्राद्ध 21 तारिख दिन हेबो हबो किंतु आम जो काली पूजा कहते काली पूजा नाम अन्य नाम हूँ महानिशा पूजा सेटा निषाध दिन निषाध को थाए अमावास्या से निषाध पालन करा जाय थाए 20 तारिख सोमवार न पालन करा कौन प्रकार विरुक्ति बा कौन विरोध नहीं समस्ते पालन करेंगे आ गए देख माने आश्विन मास महालया श्राद्ध कर न था कारण आमर समस्ते आमर ओडिशा रे समस्ते आश्विन मासर महालया श्राद्ध करती महालया श्राद्ध कर से कार्तिक मास अमावास्या आग महालया श्राद्ध करेंगे श्राद्ध करेंगे जदि आपंकर 20 तारिख जो मैंने निर्णय कर मुक्तिमंड पंजिकार से चतुर्दशी अमावास्या श्राद्ध संभव कि पुरुष को आम विदाय करदे संध्या को पुणी तापर अमावास्या आउ थे श्राद्ध करना एटा कौन विधि सम्मत कि ताहले स्पष्टता रही जे आमे 20 तारिख काली पूजा करिबा 21 तारिख पया श्राद्ध दबा सागर विजय जो अमावास्या नीति जहा हबा कथा ता आमे को दिन करिबा निर्दिष्ट भाव रे श्री जगन्नाथंकर मंदिर प्रचलित नियम अनुसार आम सूर्य जो तिथि होता है से तिथि पालन करा जाए आमर 21 तारिख दिन पालन करा जाउची अमावास्या एवं अमावास्या सूर्य उदय सूर्यास्त उभय होची सेन तांकर सागर विजय नीति आदि पालन करा जिवो 21 तारिख न तांकर पालन करा जिवो आमर जगन्नाथंकर नीति अनुसार मंदिर जहाँ पालन हुए आमे ताहा ग्रहण करू से मध्य आमर 21 तारिखटा होची ग्रहणीय आपन छोटिया सूचना दे दउची जेतोले गत सरस्वती पूजा होथिला श्रीपंचमी युक्त पंचमी रे मुक्तिमंड पंचस्वाद स्वीकृत पंजिकार निर्णय करा जायता बसंत पंचमी बा सरस्वती पूजा से दिन जगन्नाथ रथ अनुकूल करा जाए से उपस्थित थी स्पष्ट मत देती देखु पंचमी युक्त षष्ठी कहतु चतुर्थी युक्त पंचमी पूजा हम ना किंतु से मुक्तिमंड पंचस्वार आम ग्रहण करें कहले कि आम नीति प्रशासक चतुर्थी गोटे रिक्ता तिथि जो रथ अनुकूल है आप निजे अनुभव जानी सब गत गुड़िचा किभली लोक जीवन हानि
ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଅକାଳରେ ପାଳନ କରିବା ସେଟା କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦାହରଣ। आज्ञा हरिशंकर बाबू जो कथाटी आपण कहउचंती ठीक कथा जे सबु कथा समय रे हबा दरकार एवं तापाई जो प्रकार हमर विधि विधान रहिछि ताकू अनुपालन हबा दरकार। किंतु जदि प्रत्येक पर्व रे दुईटी तारीख सामना को आसीबो साधारण लोक द्वंद्व रे पड़िबा एवं सेतरे असमय रे बा अकाल रे कोनोसी पूजा विधि करबा गोटे स्वाभाविक कथा बोलिकरी धरिबा को पड़िबो कारण सेमाने तो दुईटी तारीख को नेकरी सबु बेले द्वंद्व रे रहिले प्रत्येक थर जे सेमाने स्पष्टता मने करे आपण कहिले जे 21 तारीख रे आमे पया श्राद्ध करबा हुए तो आउ किए जणे मत दउतबे नाइ नाइ आमे 20 तारीख रे करबा तो लोक भी भाग भाग हो जाउचंती जे आमे जणे कहिले 20 रे जणे कहिले 21 रे अच्छा ठीक अछि मोर विश्वास अछि हरिशंकर बाबू को ऊपरे हरिशंकर बाबू जहा कहिले मु ताकू विश्वास करी आ मते राम बाबू को कथा ऊपर विश्वास आउ जनकर अछि से तांको हिसाब रे कले एई जो प्रकार रो कथा जतले आसुची गोटे साधारण मौलिक प्रश्न उठुची जे राष्ट्रीय पंचांग जो व्यवस्था रही कोऑर्डिनेशन रे भी बहुत जो माने पंजिका प्रस्तुत करछन से सब कथा भी होउतबो एते माने व्यवधान केमती सब रहूची। आज्ञा देखो मु प्रथम रो कहूची आपण तो सामंत चंद्रशेखर पंजिका जो अछि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री मेघनाथ शाह अधीन गोटे कमिशन बसला सारा भारत रे सब पांजी विभ्राट होतला से माने गोटे स्पष्ट नीति निर्धारण करथिले जो नीति निर्धारण करले ताहाको हमें राष्ट्रीय पंचांग बोली कहू। चंद्रशेखर मध्य तांको निज आत्मजीवन लिखिछंती मोर गणना इंग्राजी गणना सहित समान होइतिबारु ताहा शिष्टाचार विरुद्ध होई नाही गणना इंग्राजी गणना बा कंप्यूटर गणना संगे समान बोली से निजको आत्मसंतोष लाभ करथिले। तेणु आउ से तो चौखड़ी धरिकी अवधान माने आउ तो गार पकई गणना कर अवस्था ना बर्तमान कंप्यूटर जुगरे तेणु बर्तमान आमर जो जिनस निर्धारित हो सारी ग्रहण कर असुविधा कौटी सामंत चंद्रशेखर आ गोटे जो पंजिका बोली जो पारंपरिक पंजिका माने कहउचंती एटा संपूर्ण धर्मात्मक एवं सर्वोपरि दुखदायक कथा जे जो मुक्तिमंडप पंट सभा आम जिमती आपण केबे अमृत खाई नाती किन कहबे अमृत स्वाद नाती कबे इंद्रभंडा देखा को विराट बड़ प्रसाद से मुक्तिमंडप पंट सभा आम जो भावावेगटा रही मुक्तिमंडप सभा बर्तमान किसी वकिल किराणी द्वारा परिचालित होची एवं सब आश्चर्य कथा शुणिला आश्चर्य मुझे 2 लाख बोध करूँ कहूँ से मैंने 5 रे लिखुन घरे श्राद्ध बंद हम ना प्रत्येक लोक दिन श्राद्ध कर 5 लिखुं जे आप श्राद्ध कर न पारी मुक्ति मंडप टंका डिपोजिट कर ब्राह्मण भोजन करदेबू देखु से उद्देश्य महत नुह असत उद्देश्य आड़ को गोटे ब्राह्मण पंजिका प्रस्तुति विधि विधान पर्यंत सबुठी गोटे व्यवसायी मनोवृत्ति रहुची नहीं आउ रही आज्ञा देखो मुक्तिमंडप पंचसभा बर्तमान जो अच्छी कार्यकाल 2020 मसीह सरीगला आम जगतगुरु शंकराचार्य किंतु जगतगुरु शंकराचार्य सबुथे स्वीकृति होची सर्वमान्य किंतु श्रीमंत प्रशासन गोटे कार्यकाल नथिबा मुक्तिमंडप पंचसभा ठारू कहीं निर्णय नौची ना निज मुंड दोष टुटे दे जे मुक्तिमंडप पंचसभा निर्णय लेछि किंतु मुक्तिमंडप पंचसभा गोटे अवैध सभा बर्तमान से अवैध ताहा मध्य लोक माने जानिया दरकार से सभा जेहेतु वैधता नहीं निर्णय माने प्रत्येक स्वीकृति मध्य अवैध तो सर्वोपरि मु जहा कहली जदि तिथि 5:30 पर्यंत अच्छी ताले प्रथमे स्पष्ट प्रमाणित करतु ये गणना ठीक ताले सारा भारत गणना भूल है केवल गणना ठीक है आज आम काशी अच्छी बनारस अच्छी सबुठी अच्छी पंडित अच्छा गोटे विक्रमादित्य पंजिका 200 वर्ष पंजिका से निर्धारण कराई 21 तारीख न करी किंतु पंजिका निर्धारण कराई 20 तारीख बोली गोटे जदि प्रकृत पांडित्य थी गोटे लोक निजर भूल टाक स्वीकार कर मोहनीयता किंतु ताको जीत करी सामाजिक सम्मेलन करी लोक जनवा एवं लोक मैंने निश्चित भाव में पंडित सभापति आउ कौन लोक आस्था आसूसी ना अनास्था आसूसी आप निश्चय हृदयंगम होउतबो या निश्चय पंडित सभा गारिमा हानि होउची। अच्छा तार अर्थ मुक्ति मंडपर माने बौद्धिक दुर्बलता आज एभली द्वंद्वर कारण होची निश्चित भाव बौद्धिक दुर्बलता यही द्वंद्वर समस्त कारण से गण माने पांडित्यपूर्ण पंडित सभा बर्तमान किसी किराणी वकील हाथ को चली जावा फल
এইভাবে ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭାର ପୁନର୍ଗଠନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଜି ବିଭ୍ରାଟ ହଉଥିଲା 2009 ମସିହାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବର କାଗଜରେ ଲେଖୁଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପାଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟେ ଏକାଠି କରି ଭଲ ପାଞ୍ଜି କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭାର ସମ୍ପାଦକ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଜିକି ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କଲେନି, ସେ ନଟୁ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଗଣକ ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ପଞ୍ଜିକା ବାହାରେ ତା ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଆଜି ଜିନିଷ ଚାଲିଥିବ ଲୋକମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ପଡୁଥିବେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣ ଦେଖିଲେ 2 ଦିନ ପଡିଲା, ଲୋକମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ପଡିଲେ। ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଗତ ବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଏଇ ବିଭ୍ରାଟ ହଉଛି। ୟାର ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଦରକାର ସେ ଦକ୍ଷତା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭାରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ବଜାରକୁ ଅନ୍ୟ ବହି ଭଳିଆ ପଞ୍ଜିକା ଯଦି ଆସିବ ଏବଂ ତାର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ବଢିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ଯୋଉ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଜି କରୁଥିଲା, ଯୋଉ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଞ୍ଜି ବାହାରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଜି ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା, ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡୁଛି। ସେମାନେ ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି ଧରା ପଡିଯାଉଛି। ଆଉ କଣ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଆଲୋଚନା ହବାଟା କେତେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖ କହିଲେ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ହୁଏ, ସେଇ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଏଇଟା କଣ ତାଙ୍କ ଗାରିମାଟା ବଢଉଛି? ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ପଞ୍ଜିକା ସ୍ୱୀକୃତି ନିଜକୁ ବିରତ ରଖିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ଗାରିମା ବଢନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରି ଦିଏ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଯୋଉ ନିଜର ମାନେ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ଥିତି କଣ, ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି, ସେଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିକି ରହିବେ, ସେଠି କୌଣସି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିକି ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଅବଢା ଖାଇବା, ଦକ୍ଷିଣା ନେବା, ଘରକୁ ଯିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟୁନ 5000 ବହି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିବି, ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ସେ ବହି ଆଲମିରା ଖୋଲା ଯାଉନାହିଁ। କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ସବୁ ପୁରାଣ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଆରମ୍ଭ କରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ତାକୁ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଗବେଷଣା ହଉନି, ତାପରେ କେହି ବି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବହିକି ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜିକା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା, ତାଙ୍କଠୁ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଣିବା, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଏଇ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣରେ ଏବଂ ପାରିତୋଷିକ ହିସାବରେ ମିଳୁଛି, କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିଲା। ଆପଣ ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାରିଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୁଖର ହେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଡୁନି କି? ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ସହିତ ପ୍ରାୟ ଓଡିଆ ଘରର ନୀତି ପରମ୍ପରା ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଆମ ଘରର କଥା ଯଦି କହିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ ପର୍ବ ଯେମିତି ପାଳନ ହବ, ଆମ ଘରେ ସେମିତି ପାଳନ ହବ। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମତ ଦଉଛି କି? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ପଞ୍ଜିକା ଉପରେ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭାରେ ବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସେ ପାଞ୍ଜିକି ସଂଶୋଧନ କରୁଥିଲା 1857 ମସିହାରେ ମଞ୍ଜୁଷା ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ପୁରୀ ରଜା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଦ୍ଵାରା ସଂଶୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗଣକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସମୟ ଗତି କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ସଠିକ ସମୟ ପାଇବେନି। ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଆମର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଲେ ପୁଷ୍କର ଲାଗେ। ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି 8 ଦଣ୍ଡ ଥିବ, ୟାଙ୍କ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ପଞ୍ଜିକାରେ ଏକାଦଶୀ ଥିବ, ତାହେଲେ ଲୋକଟା ମରିଥିବ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାଦଶୀ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବା କଥା। ୟାଙ୍କ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିଲେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି କ୍ଷତି ହବ ନା ନାହିଁ? ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ କରି ହବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଜଣେଇବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି। ସେଥିରେ
ତିରୁଣ୍ଡ ପୌରସଭା ଅସଫଳ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅସଫଳତା ଫଳରେ ଆଜି ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଯେ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହବନି କି ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହବନି। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ ଯାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯାହା ଭାବିବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଧାଡିକରେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯୋଉ ତାରିଖ କହିଲେ ସେଇ ତାରିଖରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ହବ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଧି ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ହଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ରହିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଲୋକ 21 ତାରିଖରେ ଯାଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ସାଗର ବିଜୟ ଅମାବାସ୍ୟା, ହଁ ଯୋଉ ଅମାବାସ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ତାହା 21 ତାରିଖକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଚ୍ଛା ଅମାବାସ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ହୁଁ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ 21 ତାରିଖ ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି ଓକେ ତାହା ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ପାଳନ ଓକେ କରିବେ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି କହିଦିଏ। କାଳୀ ପୂଜା 20 ତାରିଖରେ, 21 ତାରିଖରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ସାଗର ବିଜେ ଯୋଉ ନୀତି ରହିଛି ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତାହା 21 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହବ। ଏଇଆ ଠିକ? ଆଜ୍ଞା ଏକଦମ ଆଜ୍ଞା ଏକଦମ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହରିଶଙ୍କର ବାବୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।